السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف نجيب على contrôle numéro 2 semestre 1 physique chimie pour les élèves 3e année collège BIOF. Modèle numéro 2, exercice 1, question 1, répondre par vrai ou faux. Le plastique est une matière organique naturelle. أن البلاستيك فهو مادة عضوية طبيعية. Donc plastique فهو مادة عضوية ولكن صناعية donc faux. La rouille est une matière peureuse, protège le fer de la corrosion. أن الصدأ فهو مادة مسامية تحمي الحديد من التآكل. Donc الصدأ فهو مادة مسامية تؤدي بالحديد إلى التآكل. Donc faux. Une solution de pH est égale à 5 contient une abondance des ions H+. أن محلول اللي عنده pH كيساوي 5 فهو يحتوي على إيونات الهيدروجين بوفرة. Donc pH est égal à 5 فهو solution acide. ولي solution acide كتحتوي على إيونات الهيدروجين بوفرة. Donc vrai. La solution de pH est égale à 11 est plus basique qu'une solution de pH est égale à 9. أن المحلول اللي عنده pH كيساوي 11 فهو أكثر قاعدية من المحلول اللي عنده pH كيساوي 9. كنعرفو أن كل ما تزادت القيمة ديال pH كتزاد لا بازيسيتي يعني كتزاد القاعدية. Donc vrai. 2. Compléter les phrases suivantes. Les ions responsables de l'acidité sont أن الإيونات المسؤولة عن الحمضية فهي les ions hydrogènes tandis que celles qui sont responsables de la basicité sont بينما المسؤولة عن القاعدية فهي les ions hydroxydes. Les matières organiques sont constituées essentiellement des atomes de أن المواد العضوية فهي تتكون أساسا من ذرات الكربون et d'hydrogène. 3. Entourer la bonne réponse. La formule chimique de l'oxyde d'aluminium est Al2O3 ou Fe2O3. الصيغة الكيميائية لأكسيد ألمنيوم هي Al2O3. La formule de l'ion hydroxyde est OH- ou H+. الصيغة الكيميائية لأيون الهيدروكسيد فهي OH-. Le pH d'une solution ionique de formule Fe2+, plus 2OH- peut égal à 11 ou 4. أن pH محلول أيوني لصيغته الكيميائية هي Fe2+, plus 2OH- يقدر يساوي 11 أو 4. دونك عندنا في الصيغة الكيميائية كاين OH-. دونك فهو solution basique. ولي solution basique يكون pH ديالهم كبر من 7 دونك 11. Lors de la dilution d'une solution basique, le pH augmente ou diminue. يعني عند تخفيف محلول قاعدي فالpH كينقص donc diminue. 4. Choisir les matériaux organiques parmi les suivants. يعني المطلوب هو تحديد المواد العضوية. كنعرفوا أن المواد العضوية فهي تتكون أساسا من les atomes de carbone et d'hydrogène. Donc CH3COOH فهي تحتوي على الكربون والهيدروجين donc matière organique. كمان 4 اللي لا تحتوي على الكربون والهيدروجين donc non organique. NH3 فهي تحتوي على الهيدروجين ولا تحتوي على الكربون donc non organique. CH4 فهي تحتوي على الكربون والهيدروجين donc matière organique. C3H7OH فهي تحتوي على الكربون والهيدروجين donc matière organique. Fe3O4 فهي لا تحتوي على الكربون والهيدروجين donc non organique. Maintenant exercice 2, partie A. Aux villes côtières, les antennes paraboliques sont couvertes par une couche marron et friable. أن في المدن الساحلية البارابول كتكون فوق منه واحد الطبقة اللي هي بنية وتتفتت. فالطبقة البنية هي la rouille الصدأ. Question 1. Donnez le nom scientifique de cette couche et sa formule chimique. الاسم العلمي لهذه الطبقة وصيغتها الكيميائية فهي أكسيد de fer 3 et sa formule chimique Fe2O3. 2. Expliquer comment cette couche est formée sur les antennes paraboliques. يعني كيف تتكون هذه الطبقة. Donc الصدأ فهو كيتكون نتيجة تفاعل الحديد مع الديوكسيجين en présence de l'eau. Cette couche se forme lorsque le fer réagit avec le dioxygène en présence d'eau. 3. Écrire l'équation de la réaction qui se produit lorsque cette couche est formée. يعني معادلة التفاعل فهي 4Fe plus 3O2 donne 2Fe2O3. Donc le fer réagit avec le dioxygène pour donner l'oxyde de fer 3. Partie B, voici les valeurs de pH de quelques solutions. Solution A, son pH 8,
solution B sans pH 3, solution C sans pH 5 et solution D sans pH 2. Question 1. Quelle est la solution basique؟ ما هو المحلول القاعدي؟ Les solutions basiques يكون ال pH ديالهم كبر من 7 donc هو solution A parce que son pH est supérieur à 7. 2. Déterminer la solution la plus acide justifie يعني المحلول الأكثر حمضية فالمحلول الأكثر حمضية هو اللي كتكون عنده أصغر قيمة ديال pH يعني أصغر من 7 وقريبة إلى الصفر في هذه الحالة هو solution D car plus le pH est petit plus la solution est acide يعني كل ما كانت القيمة ديال pH صغيرة كيكون المحلول أكثر حمضية. 3. Dans quelle solution les ions hydroxydes sont-ils plus nombreux que les ions hydrogènes؟ يعني في أي محلول أيونات الهيدروكسيد تتواجد أكثر من أيونات الهيدروجين فكنعرفوا أن أيونات الهيدروكسيد فهي تتواجد بكثرة في المحاليل القاعدية donc غيكون في solution A car une solution basique contient plus des ions hydroxydes que d'ions hydrogènes. Maintenant, on ajoute de l'eau à une solution D. Une solution D, en défaut l'eau, le الماء. 4. Nommer l'opération. اسم هذه العملية فهي عملية التخفيف dilution. 5. Parmi les valeurs, pH est égal à 2, pH est égal à 4, pH est égal à 8, pH est égal à 1,5. Choisir celle qui est convenable pour la nouvelle solution. فاش غادي نديرو تخفيف ديال المحلول D فالبي غادي يتغير فالمحلول D هو سوليسيون اسيد وكنعرفوا ان عند تخفيف محلول حمضي فالقيمة ديال pH كتزاد ولكن دون ان تتجاوز 7 دونك في هذه الحالة pH غادي يكون يساوي هو 4 donc pH est égal à 4 car lorsqu'on dilue une solution acide son pH augmente sans jamais atteindre à 7. Exercice 3. Pour connaître les types d'atomes constituant une matière X, on a réalisé l'expérience ci-contre. لمعرفة الذرات التي تكون المادة X قمنا بهذه التجربة اللي هي احتراق الماتير X. لونطونوار الدور ديالو هو حجز الغازات الناتجة. سلفات دو كويفر الدور ديالها هو الكشف عن الماء. لاسبيراسيون الدور ديالها هو سحب هذه الغازات إلى القارورة. إي لو دو شو الدور ديالو هو الكشف عن CO2 dioxyde de carbone. On observe que l'eau de chaux se trouble et le sulfate de cuivre anhydre devient bleu. Question 1. Déterminer les produits de cette combustion. Donc حدد نواتج هذا الاحتراق. Donc l'eau de chaux se trouble فهو كيدل على تكون dioxyde de carbone et le sulfate de cuivre anhydre devient bleu فهي كتدل على تكون الماء. Donc les produits هما dioxyde de carbone et l'eau. 2. Déduire les atomes constituant la matière X. يستنتج الذرات التي تكون المادة X. دونك إلا شفنا في لي برودوي عندنا CO2 و H2O. CO2 كيتكون من الكربون و الأكسجين. H2O كيتكون من الهيدروجين و الأكسجين. دونك في لي برودوي عندنا لي زاتوم كربون الأكسجين الهيدروجين. و لا لوا دو كونسيرفاسيون دي زاتوم كيقول أن لي زاتوم اللي كاين في الرياكتيف هما نفسهم اللي كاينين في لي برودوي. دونك في الرياكتيف خاصو يكون عندنا الكربون و الهيدروجين و الأكسجين. دونك الأكسجين ممكن نحصلنا عليه من ديوكسيجين دولار أما الكربون والهيدروجين فحصلنا عليهم من ماتيغ إكس دونك الماتيغ إكس فهي كتكون من الكربون إي الهيدروجين. 3. Quel est le type de la matière X? Justifie ما هو نوع المادة X. دونك بما أن المادة X كتكون من الكربون والهيدروجين فهي matière organique car elle est constituée d'atomes de carbone et d'hydrogène.